اللہ تبارک و تعالی جل شانہ عما نواد الباطن و برہان الدین و صدا، وہ مالک کل خالق کل، وہ پوری کائنات کا خالق ہے اور پوری مخلوق اس کی مخلوق ہے، اور وہ رب بے نیاز ہے اور پوری کائنات اس کی نیاز مند ہے، اور مالک کائنات کی انسان کے اوپر بے حساب بے شمار نعمتیں ہیں، اور ان نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت وجود مصطفیٰ ہے کہ جب بندہ محبوب مکرم پر درود پڑھنا شروع کرتا ہے، اللہ کی رحمت بندے کے سامنے آتی ہے، کیوں کہ بندہ وہ کام کر رہا ہے جو خدا بھی کر رہا ہے، اس کے فرشتے بھی کر رہے ہیں۔ اب جس بندے نے درود پڑھنا شروع کیا، اس نے خود کو نظام رحمت کے ساتھ جوڑ لیا، اس نے اللہ کی رحمت کو اپنے شامل حال کر لیا۔ جب اللہ کی رحمت بندے کے شامل حال ہو جائے تو پھر دنیا کا کوئی بھی بندہ اس بندے کا کچھ بگاڑ سکتا نہیں۔ آج انشاءاللہ العزیز جس طرح کہ ہم سنتے ہیں ہما جنتوں کا ہما ناروں کا، کہ تیرے والدین تیرے لیے جنت بھی ہیں، تیرے والدین تیرے لیے دوزخ بھی ہیں، اسی طرح اولاد پر والدین کے بھی حق ہیں، جس طرح اولاد پر والدین کے حق ہیں، اسی طرح والدین کے اپنی اولاد پر بھی حق ہیں۔ اللہ کے محبوب کے صحابہ نے عرض پیش کی، یا رسول اللہ، جس طرح والدین پر اولاد کے حق آپ نے بتائے، اس طرح آپ کرم فرمائیے اور والدین کو بھی اس بات کی خبر دیجیے کہ ان کے اپنی اولاد پر کیا حق ہے۔ آج انسان لامعنی فتنوں کے اندر ڈوبا ہوا ہے، یہ پوری کائنات ایک لامتناہی سلسلے کے اندر پریشانی کے اندر آ گئی ہے، ہر لمحے فتنوں کا سامنا ہے، لیکن یہ فتنے یہ مسائل اس وقت دور ہوں گے جب بندہ خود کو خدا اور مصطفیٰ سے جوڑ لے گا، دین محمدی کی اتباع کرے گا۔ جب دین محمدی کی اتباع کرے گا، یہ کائنات کے سارے مسئلے مسائل دور ہو جائیں گے، کیونکہ وہ بندہ خدا اور مصطفیٰ کے ساتھ جڑ جائے۔ سبحان اللہ۔ جس طرح اب انسان دنیا میں آتا ہے تو سب سے پہلے کیا چیز جو اس کی شروع ہوتی ہے، وہ کون سی چیز ہے؟ جب بندہ دنیا میں آتا ہے تو سب سے پہلے وہ دیکھتا ہے، گفتگو کرتا ہے، یا سب سے پہلے سماعت کرتا ہے؟ قرآن کہتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم۔ جب بندہ اس کائنات ارضی کے اندر آتا ہے، سب سے پہلے وہ سننا شروع کرتا ہے، سننے کے بعد وہ آنکھیں کھولتا ہے، پھر ایک ٹائم پیریڈ گزرنے کے بعد وہ بولنا شروع کرتا ہے۔ اب بندہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا، بچہ آیا، اب والدین کے ذمہ یہ لازم ہے کہ جب بچہ آئے تو اس کے دائیں کان میں اذان کہی جائے، اس کے بائیں کان میں اقامت کہی جائے۔ جب اس کے لاشعوری لا فطری ذہن کے اندر خدا کا کلام گونجے گا، وہ بندہ وہ بچہ دنیا میں آنے والا مسلمان ہو جائے گا خدا کے نظام سے۔ جب کانوں میں اذان کی آواز جائے گی، جب کانوں میں سماعت خدا اور مصطفیٰ کے کلام کی کرے گا، پھر وہ روئے گا، اپنی آنکھوں کو کھولے گا، پھر بصارت کرے گا، پھر دیکھے گا۔ حدیث قدسی بھی یہی کہتی ہے کہ بندہ نفل پڑھتے پڑھتے میرے اتنے قریب آ جاتا ہے کہ جن کانوں سے وہ سنتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں، جن آنکھوں سے وہ دیکھتا ہے میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں۔ تو گویا انسان جب اس دنیا میں آتا ہے، سب سے پہلے وہ سننا شروع کرتا ہے، پھر دیکھنا شروع کرتا ہے، پھر بولنا شروع کرتا ہے۔ یہ کائنات ارضی کا اصول ہے۔ پھر اسی معاشرے کے اندر رہتے ہوئے پھر وہ بچہ اس کائنات کے اصولوں کو سیکھتا ہے، اس دنیا کے اصول و ضوابط کو سیکھتا ہے۔ اگر ایک بچے کو دور دراز علاقے میں ایک پنجرے کے اندر قید کر دیا جائے، کہیں اس کو ٹائم کے ٹائم کھانا کھلایا جائے اور وہ پروان اس پنجرے کے اندر پڑے چڑھتا جائے، تو پھر وہ دنیا کے اصولوں کو سمجھے گا یا اس پنجرے کے قانون کو سمجھے گا؟ پنجرے کے قانون کو سمجھے گا، وہ دنیا کے اصول کو نہیں سمجھے گا۔ اس لیے والدین کے ذمہ یہ بات لازم ہے کہ جب اپنے بچے کی شادی کا تیاری کی جائے، بچے کی شادی کا ارادہ کیا جائے، تو سب سے پہلے بچی وہ تلاش کی جائے جو دیندار۔
जो बच्ची दीनदार हो। अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया अगर बंदा दीन के रास्ते पर चले तो दीन घर तक आता है, लेकिन अगर बच्ची दीन वाली हो जाए तो 7 नस्लें दीन वाली हो जाए। और इस बात का सबूत मुराद रसूल, दुआए रसूल हजरत अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फारूक ने अपनी जिंदगी के अंदर किया। आप अपने दौरे खिलाफत के अंदर मदीना की गलियों के अंदर घूम रहे हैं, एक घर के अंदर मुकालमा जारी है, माँ बेटी से कह रही है बेटी दूध के अंदर पानी डाल ले, लेकिन बेटी कहती है माँ अमीरुल मोमिनीन ने क्या रखा है, जो मिलावट करेगा वो गलत काम करेगा, इसलिए मैं दूध के अंदर पानी ना डालूंगी। माँ ने कहा कौन सा अमीरुल मोमिनीन देख रहे हैं? बेटी ने कहा माँ अमीरुल मोमिनीन नहीं देख रहे तो क्या हुआ, मेरा खुदा तो देख रहा, मेरा खुदा तो देख रहा है। सैयदना उमर फारूक ने फिर फैसला किया कि ये बच्ची मेरे बेटे की बीवी बनेगी, और फिर वक्त ने साबित किया उस बच्ची के यहाँ एक बच्ची पैदा हुई उम्मे आसिम, जो किसकी पोती है, सैयदना उमर फारूक की पोती है। उस पोती की शादी मरवान बिन अब्दुल अजीज के साथ होती है, फिर उनके घर में एक बच्चा पैदा होता है जिसका नाम उमर बिन अब्दुल अजीज है, जिसे पूरी कायनात खिलाफत राशिदा का अलम। वो खिलाफत राशिदा के अंदर मौजूद नहीं थे, उन्होंने खिलाफत राशिदा वाला जमाना देखा नहीं, लेकिन उन्हें पूरी कायनात को वो जमाना याद कराया कि खिलाफत राशिदा के असूल व ज़वाबित क्या थे। तो गोया एक फैसला सही कायनात के अंदर इस बात का इरादा जाहिर कर देता है। सैयदना उमर फारूक के उस फैसले ने साबित किया कि वो उमर बिन अब्दुल अजीज जिस माँ की गोद में परवरिश पाता रहा, उस माँ की रगों के अंदर उस माँ का दूध था जो दीन मोहम्मदी की अलमबरदार, जो निज़ाम मुस्तफा की अलमबरदार। और वालिदैन के जिम्मे ये बात लाजिम है कि जब माँ बनने वाली कैफियत में आ जाए, जब हमल ठहर जाए, तो फिर बाप क्या करे, उसके खाने पीने का इंतजाम इस अंदाज के अंदर करे कि जो भी चीज खिलाए वो हलाल खिलाए, हराम का लुक़मा ना जाए। क्यों? ये बात हजरत बख्तियार काकी की माँ ने साबित की। हजरत बख्तियार दीन काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप अपने उस्ताद के पास सबक सुनाने के लिए जाते हैं, माँ ले जाती है साथ और कहती है बेटा पढ़ अपने उस्ताद के पास। और जब हजरत ख्वाजा बख्तियार दीन काकी को हजरत मौलाना अजीजुद्दीन साहब पढ़ाते हैं तो मौलाना बख्तियारुद्दीन काकी बिस्मिल्लाह भी पढ़ जाते हैं, औज़ बिल्लाह भी पढ़ जाते हैं, पहले 15 सिपारे भी पढ़ जाते हैं। सुभान अल्लाह। उस्ताद हैरान रह जाता है, उस्ताद पूछता है बच्चे मेरा इम्तिहान लेने आया था या अपना इम्तिहान लेने आया था? क्या वजह है कि तू तो पढ़ने आया था, अलिफ बा ता सा सीखने आया था, तूने तो 15 सिपारे मुझे सुना दिए। हजरत ख्वाजा बख्तियारुद्दीन काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने इरशाद फरमाया ए उस्ताज़ियुल मुकर्रम, हैरान होने की जरूरत नहीं है, ये 15 पारे मेरी माँ दूध देते हुए पढ़ती थी, मैं पढ़ता जाता, माँ आटा गूंथते हुए पढ़ती थी, मैं माँ के पेट में सुनता जाता था। तो गोया कायनात के अंदर जब इंसान के वजूद में जिंदगी का नमूदार होती है, जिंदगी जाहिर होती है, तो इंसान सबसे पहले सुनना शुरू करता है। इसलिए उस सुनने वाले को वो सुनाइए जो रब का कुरान हो या नबी का फरमान। सुभान अल्लाह। जब माँ के पेट में ही वो रबी का कुरान सुनेगा, अल्लाह का कुरान सुनेगा, तो फिर दुनिया में आने के बाद उसे अलिफ बा ता सा पढ़ने की जरूरत नहीं पेश आएगी, बल्कि वो माँ की गोद के अंदर ही 15 सिपारे पढ़ के आ जाए। लेकिन हमने वालिदैन के जिम्मे है कि वो अपने वालिदा औलाद का सबसे अच्छा नाम रखें और खूबसूरत नाम रखें, सिफाती नाम रखें। पहले लोग कहते थे कि नाम वो रखा जाए जो मोतबर हो, जो बोलने में, सुनने में, पढ़ने में एक वज़ादार हो। अल्लाह की सिफात के नाम रखे जाते, अब्दुल्ला, अब्दुल रहमान, गुलाम रसूल, मोहम्मद मुस्तफा, मोहम्मद अब्दुल्ला, ये नाम रखे जाते। लेकिन तब माएँ दीनदार थीं। आज हमने मोबाइल सीख लिया, सबसे पहले सवाल ये किया जाता है कि बच्चे का नाम वो रखा जाए जो किसी ने पहले रखा ही ना हो, जो किसी ने पहले
रखा ही ना हो, वो नाम बताया जाए। लेकिन क्या ही बात थी, अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया जिसमें अल्लाह की जात की सिफात शामिल हो नाम असर रखता है। जिसके नाम पर पहले मोहम्मद का नाम आएगा, अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाएगा मैं क़यामत वाले दिन जिसने अपने बच्चे के नाम के साथ मोहम्मद लगाया, मैं क़यामत वाले दिन उस बाप की सिफात भी करूंगा, उस बेटे की सिफात। कौन से जमाने में चले गए? आज मोबाइल देकर लाफानी तौर पर, लामुतनाई तौर पर हम बेखौफ खतर हो गए कि हमने बड़ा कमाल कर दिया, लेकिन तुमने बेड़ा गर्क कर दिया। अरे 7 साल की उम्र में ये कानून था, ये हुक्म था कि बच्चे को नमाज पढ़ाई जाए और 10 साल की उम्र में सख्ती से पढ़ाई जाए, लेकिन हमने पैदाइश होते ही सबसे पहले उसके हाथ में मोबाइल दे दिया और उसे बतलाया कि तू मोबाइल सीखना, अगर सीख गया तो कायनात का तू खूबसूरत तरीन इंसान बन जाएगा। नहीं, आज हमने अंग्रेजी इतनी पढ़ा दी बच्चे को, इतनी अंग्रेजी पढ़ा दी कि अगर सामने अंग्रेज आ जाए तो उसे भी अंग्रेजी में मात दे दे, लेकिन कुरान इतना ना पढ़ा सके कि बाप मर जाए तो बेटा जनाजा पढ़ा सके, बेटा जनाजा पढ़ा ले, इतना भी कुरान ना पढ़ा सके। क्यों? हम दीन से दूर होते चले गए, हम दीनी उलूम से दूर होते चले गए, दीन इस्लाम को पसे पुष्ट डाल दिया, कुरान को पसे पुष्ट डाल दिया। जब दीन से दूर हुए तो कभी कसूर वाला वाकया होता है, तो कभी पंजाब यूनिवर्सिटी वाला वाकया होता है, कभी कायनात में कोई डिफरेंट काम हो जाता है, कोई मुख्तलिफ काम हो जाता है। ये सारे के सारे असलूब इसलिए होते हैं कि हमने दीन से नाता तोड़ लिया, कुरान से नाता छोड़ दिया, मोहम्मद अरबी पर दरूद पढ़ना छोड़ दिया। आज हम इस हाल के अंदर गए, जरा सोचो कि अगर हम अल्लाह की बारगाह में अपना दिल पेश करेंगे, अल्लाह तू हमारा दिल कबूल कर ले, इसमें अपना बसेरा कर ले, अल्लाह किस दिल में आएगा? उस दिल में आएगा जिसमें हसद होगा दूसरों का, उस दिल में आएगा जिसमें दूसरों के लिए गीबत होगी, उस दिल में आएगा जिसके लिए दूसरों के लिए बुरी बातें सिखाई जाएंगी, बल्कि खुदा तो उस दिल में आएगा जिसमें खुदा का फरमान मौजूद होगा, नबी की हदीस मौजूद होगी, जिसका दिल हसद और बुग़्ज़ और झूठ से पाक होगा। उस साफ दिल में खुदा अपना जलवा करेगा, खुदा उस दिल को अपना घर बनाएगा। इसलिए खुदारा अगर अपने दिल को खुदा की आमाजगाह बनाना चाहते हो, अपने दिल को खुदा का घर बनाना चाहते हो, तो उस दिल को हसद से भी पाक कर लो, उस दिल को झूठ से भी पाक कर लो, उस दिल को गीबत से भी पाक कर लो। उस दिल के अंदर वो दिल पैदा करो कि जिस दिल के अंदर खुदा शौक से आए, और जब तुम इस दुनिया से जाओ तो तुम्हारा तन भी पाक हो, तुम्हारा मन भी पाक हो, और तुम्हें जानने की इजाज़त आए, खुदा को मिलने की इजाज़त, खुदा को मिलने की इजाज़त आए। इसलिए अहबाब दी वक़ार अपने आप को दीन मोहम्मदी के साथ जोड़ लीजिए, अपना नाता कुरान के साथ जोड़ लीजिए, अपना वास्ता मोहम्मद अरबी के साथ जोड़ लीजिए। आज भी अपने टूटे हुए दिलों की राह मदीना की तरफ मोड़ लीजिए। आपके दिल के मोड़ने की देर है, मोहम्मद अरबी के गदा बन जाओगे, खुदा दामन में खैरात डालता जाए। अल्लाह